yang kedua, alias malam yang terakhir. Kalau ada pertemuan pastilah ada perpisahan. Can senak-anak kanja, malam sayonara alias malam pestombesan. Kaki mak raja ombak, tada ombak, tada kilina. Abini abula tada orang senda, bedenda keng tada kihina. Cak na orang coba salah dewe. Mulong tua kerubung lala, abini dua repuan pao. Nyabis mator abdi para ajunan, panyabis kaula sasarengan, rukun karya malepora paraan junan. Panika rukun karya pimpinan Epon, Edi Suhandi Keron, Bekel Epon, Atman Mar, Moji. Kau le jauh dari Matura, nyari pengsala benle-bele, ame salah lopot, tak langkong paenga. Laule niter gunung ngelak nyaruan kana niter gunung ngelak nyaruan kope bela kabete Pak Elo. Ate bingung tak karuan tretan, nape bula mak katampe
ate bingung tak karuan nape bula mak katampe ore pangaran mak kacebe nangale poter beli pangaran bula pun tak ande nangale ni serpei motor kuning mak dari dojo tretan kacepot gula namira Jokop sabaneka kejung kaula salah lopor nyon sapora malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru kenalan, kenal di jalan. Jenderal Sudirman, singkat kata, singkat cerita, aku dan dia jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam laut, laut meluap, cinta pun hanyut. Tung keripit, ahai tulang bawang. Kalau bibir tergigit, sakitnya bukan kepala. Tung keripit, ahai tulang bawang. Tukang nyumpet bun. Gimana kabarnya bro? Ya baik. Apa kalaku ben ke? Pakun. Alakori ya ben? Ngeropaan kok. Pan siapa? Pan bane diro. Wah, engkau mau nanti Pak Edi. Wah, para tobat so. Bah. Palang bun. Bener Edi. Tolos robo coba ngajir ya ben. Ya ngumbon aro apa? Apa segi? Arjuna Palmadi. Ya. Aro coba ki ya makewan. Nyaman kok tak bawa lako jo. Alakori nyaman ben. Nyaman le. Bah. Nyaman. Ibu jer berempat nor ria ben. Bon tak tahu. Apa? Kita norori lembo. Pal dabel pal numpak sepeda kene engko. Oh. Satya kayak beremah kayak. Tadi norori tak sampai seminggu ya. Oh, beremah bro. Jual. Iya. Cuma jual. Ngoboy wang. Oh, sepeda motor. Tapi ban paling no ria kelarakan sepeda motor so. Bila numpak Alphard. Sia. Bila numpak Fortuner. Cek kiteng kira. Mbah. Iya. Abis sekia dengo nek ke tapi siksos. Siksos. Jadi yang ucap bila tak tahu sukses. Sukses dap mantap, siksos tinggi je lah. Ya nyaman kok no. Oh, dicereken kan ya. Iya. Pada cereken engkau mas nek cereken kia ke. Iya. Bukan aja ni apa? Boh, lodrok. Apa Nur Edi ngop ya? Ambora. Boh, aja kene iki ya. Mangko tak ngedi njok mundet di pimpinan lodrok Boh, ada. tak ngek, Boh. Purma jaga ke. Siang ku. Boh. Arya kan rukun karya. Iya. Mun sing kok enjo. Nyame rukun apa? Rukun maju mundur.
Mak maju mundur. Iya mun pada tanggaan maju, mun taduk mundur mayu. Oh, mau berdiri nangke mangkat, mun tade parengkes. Parengkes mayu entap. Kan nyaman. Ah, tak napo ya. Bener noro Edi bila setapa ke cuci muka ben. Tolos karetem ya rubun. Ngo mun banyak baraina tak ala ko ya tak nyaman. Apa na banyak beraina? Ben sebulan. Iya, sebulan 30 hari. Ah, dia sebulan itu 30 hari. Langsung tu kolongan na ke. Oh, bosa. Bujur berempang mo sa Edi ba na? Ngo noro edi lah nyaman, mun semalam kadang 250, kadang 300 kala nyaman. Mun raw japi kan ngabi selebor bebelu je. Teti mo sa Edi ba na bujur 300 telok sekat. Kalau seket, Menengkok tak anduk no. oh, ki orang raja. Mbah, bilang gaji. Mbah, enggak telok kali lang gaji. Ada jeki engkau katas bunga apa ongo. Benih ka Mekah, naik ke tower. Ba na ya menurut engkau so, menurut engkau ya. Tak usah sama malam penting juga. Setengah malam dah. Setengah malam, 5,5 juta. Hambura. Mbah, lain jeragan jerang kau. Boyerna. Iya. Setengah malam. 5,5 juta. 5 juta setengah. Samalam berempat. Sebelum. Nah, perlu tak nampak fiksan. Ay, mak nyaman ya. Nyaman ya. Soro nemo. Iya, Tanam aja. 5. Mana mun mangkat nabu numpak apa wana? Bodoh, truk kurun numpak truk. Numpak truk. Ini kan mak sapi apa? Bila ke gunung, roda wako kontuan rumah petengan tak nyaman ngakan ya. Lorong atel bentel. Tapi mun anak buah nangkok ke. Umpama ring sabidok ya. Iya. Ada yang lagi kijang Innova tong-tong bangun. Mak nyaman. Mbah, soro nemo. Iya tanam aja 5. Mana mun ngakan dimma wana. Boy ba elo. Boy ba elo mungkin ngakan lor ko isapun le. Ya kan marepot buan. Aro ko rok lo bengelo ngapa kenceng. Marepot ka pa elok buan. Tapi menurut engkok bro. Wong kan ni dimmo. Arya tentara nang yado. Iya. Pangireng. Jeragen nomor 2. Ada anak buah kapiki jeung Innova tungtungi bang. Iya. Langsung ambun nang restoran si harga 2,5 juta sabereng. Mbah, Ngakan apa ya? mbah, pele nila apa? Ada dia sandi restoran ya. Iya. Ada tengen kangko. Bila langkok nyongop gen labang. Ah. Wah, ada anak buah nih soroban. Anu mijo lancong. Kursi ya tempe kapi. Ora pereng. Nase ajem kok nongko. Aduh. Kita ngakan karpet elo ngetembung aja. Macar bedo so. Amun aja kau nongko. Beni ajem si Odi, si kuring wah. Oh, kuring aja. Cara pamintana kuring ngapang ke ngamatan aja na jira. Oh, nyamanan kuring ako. Kuring nga. Sara nemo. Tanam. 5. Minum. ST. Oh, ST tak nyaman. Cekon. Anta. Oh, Alergi. Joshua aja leken. apa ra? Landon kapor. Kena kapur ra. Ronemu tanemu jadi mah. Kejongken gigi. Lente loka. Biteng di tanes. Apa ra? Rajeng. Rajeng ra colok nama tada sakali gigi namanya. Ronemu tanemu jadi mah. Ya, marah so. Enggak kesempatan ya. Enggak butuh seri bini. Bener pokok noro enggak lakuna langsung mangkat ke salon kayak cuci muka. Mongguan. Boh. Konoropan tak tahu betul seri bini. Bener torok robona ya. Imut-imut pun. Jangan sering nak kana satia, unyu-unyu. Iyalah. Bener langsung cuci muka. Ya, tak cuci muka aja. Apa? Cuci saoreng, Bang. Iyalah. Arya sekerok-kerok suntik patahnya.
Elong si muncong suntik bagil dem. Bah, pamuncong jo oleh ngak Oh iye. iya. Benong kuan so. Iya. Engkau butuh seri bini ya. Iya korban. Seri laki engkau lah. Oh siri lagi mbak. Iya. Iya. Hari engkau ya nak buka beli bolanya ya. Ya. Boleh. Iya. Iya. Iya ya, setiap hari so. Ada permintaan cari tanah ya. Latihan mau yuk gelu. Cari tanah apa ya? Cari tanah kerajaan Rom. Oh tahu dia ya. Siapa? Rom. Rom siapa bona? Bunga Rom dia. Meni Rom dia. Kerajaan nanya mana kerajaan Rom? iya. Ya. Bana teti seri bini, engkau seri laki, engkau setong rato so. Raja keraton Rom, nyamana engkau Prabu Baital Muqaddas. Ma Arab ya. Boh, Arab jana, iya selah turunan jira, pandulungan jira. Iya. Bana bini nangkok, permaisuri nangkok. Ya. Nyamana bana Dewi Sukarsi. Tak bagus ya. Juna nyama siapa? Ya, tanya sama Dewi Sukarsinya kok. Nyama siapa? Ruwa banyak sama Amira Robel. Iya. Ma bada Amira robo celotnya boan. Elah Dewi Sukarsi, ada sejarah bola. Ya, ayolah. Latihan dulu ya. Ayo. Bo, Mai nangan. Mana? Boy, bon berem. Mai nangan. Ay. Oh, col berem. Mai nangan. Mari kan bailo nyempil nyembi, bon. Pada remak. Arya buka. Ya buka ora. Dudi marah bada potria kalampiria. Oh jangan enggak jorogen kok. Cing receng. Mulai sak mulai. Marahlah. Enggak jorogen jok ne benne. Macem-macem gue. Deki bila lah terkenal siapa? Siapa Serina Rukun Maju Mundur? Derso. Oh iya. Orang yang rawa pancio ambu kulo. Wah derso lebat. Bo tak ngiding ceng boceng nih. 5. Begini dia ya. Ya 5. Tak apa kak wah. Waria. Oh, kapurang ya. Kak. Janjo. Marah dia. Wah, marah. Sampir ya. Mak boleh bini narato sampai ria. Arya untuk sementara latihan soba nang deki bila lah tampil enggak mari mesen lah ke Jakarta lah. Ke Ivan Gunawan. Iya. Boh. Jotat. Bona tak nemu tepan muren. Jotat. Ina jalem bayar ya. Duma yocol lanang ngawona. Ada karena buntu masjid bunga dia. Duma yocol. Royo datang. Beri ya. Labin dengong kuti mana seorang. Mulai. Ay, bantu sonan ber. Enggak jorogen kok. Wah noro pantat tu kikir ya. Noro rekere ban dia kikir keren gua. Enggak jorogen. Mulai. Iya marahlah. Wah, jok nikang sok. Mon rapat rengkot. Wah, lah jok nikang parengkot. Ya, jangan berhenti lagi nengko. Iya. Ya, yo tak kau tabung bon kok. Jok tak kira tabung yo. Ara. Nah, si bona seksi torok sok. Bo, engkau ngalah kambu. Wah, berema. Bo, tahu tindak tina embu nengko. Cuman kita tahun betong polo. Berema. Orang mun embu lebot de orang ngabos kape. Ratin. Bo, taruh buat apa ya? Iya, ratin bona. Setiap par ya. Ada? Paseret. Tenang lah. Mi locot mentar resepsi temu locot ing benyan oreng. Oh, dodos. Mari kan mukat orang nang kelo. Oh. Sasa mulai enggak ada. Iya marah paseret lah. Kotak lagi lah.
Enggak jerakan. Mau nih pak terkenal lah mau sampai pandiknya mah. Pak Sofia. Pak Sofia, ini tak ngendok. Leki bila lah terkenal siapa lah? Derso. Sip. Lah, belum makan seksi. Di mata pun bener ya. Hah? Arya mak tabung na budi-budir ya. Oke, udah diem mah. Arya jelon nyorot ya. Biasa udah diem aja. Biasanya ada. Jadi ya si anyar, model si anyar. Kan yang kutip ya apa? Hei. Alang dia. Apa? Ya. Mbak naria buduk, mbak tak bini. Abine. Tak ningkudin sebini. Iya. Mbak Arya salah. Ya. Apaan sih salah? Iya, ini. Ya udah diem aja. Iya, ya dok. Ah. Mati. Woi. Nyamanmu punya anak ya. Ada apa? Mungkin kayaknya nyesel dia. Bilang aja. Bilir aja ngele kata. Burung Oh, mas. dia kamu abad ya iya. Iya pada bobo. Botong nga di ya matong. Hah? Matong. Ada sih dia kelpas si pasonnya suwe lah. Nanti aja nangkong kok jorokan. Ayo, sana lagi. Uduh, potong. Mah jagal jengkal ya. Potong. Enggak jorokan. Mulai. Iya marah apa potong lah. Potong. Potel. Lah sih. Lah jira. Siapa sih tak teruak kamu nak bilang ajir ya? Asip ya. Ada panitean bugelan. Ada apa tak zaman katanya. Udah lo. Paratin. Iyalah tenang. Beriin seren. Iya, minta sena apa? Siti Sulaiha. Nah, ya sip. Apa sih? Minyak apa ya? Minyak jungjung derajat. Ya bener ya. Apa? Ya junjung derajat bener ya. Jungjung derajat. Bener. Apa? Cupai. Rati saya penting ratin ya. Ayo. Mayre kan ngespal lorong ba. Rati saya penting ratin. Lipen. Lipan. Pamira. Minta si baru mau nak? Si Mirawa. Oh, si merah ya betul. Bibir apa kado? Iya. Pabuk manis lah. Loh. Lah, Ria saya kocak bibir celuk saloni Ria. Si Mira ko. Mira lah. Ini mah si Mira. Hari apa ya? Loh. Oh, di tengah tekel. Apa ya? Lung ya. Boh, mak gelung tak kering aja dah kacuran. Ba na bini narato nang ya. Si
Nasraddin mana? Sip. Belum masuk. Bro dia. Mau bro. Oh, Lala bro ya. Belum masuk. Dia ya nyaman. Ada iya. Ya bro. Belum masuk. Iyalah pondung lah. Cak, enggak mantili benar ya. Sip. Nah, tunggu, tengah. Lah. Botina kelunga bini narato yang hari ya. Oh iya. Ojol. Lah, sip. Iya. Mamanis ya, Isa. Mamanis. Enggak olar ya lo so. Ya. Lah, sip. Mesam. Iya. Lah, sip. Jalan. Lah, sip. Lemah lembut. Lah, sip. Lemah lembut. Lah, terus. Jano. Ayo. Sip ya. Bane minta tolong ben kok negu dua gelu. Neku apaan? Bini Narato Perdana Menteri. Neku bini narato Perdana Menteri. babate boleh. Saraan 2 kali lipat buana. Ya. Engkau rato ya. Iya. Ban disa ya, ngantos kalarang kok buana. Di desa. Hah? Di desa. Bah, disa nu apa disa? Mak tak kerta kai raso. Sek 17 kar istana Keraton Rom. Lo mampai pun sang Prabu Betal Mukadas tata kalaban gending puspo warno patot calotot. Prabu Betal Mukadas Sikobasa Keraton Rom. Bermah. Prabu Betal Mukadas Sikobasa Keraton Rom. Bagus pamar dung tak wih. Iya tore, long kucing paman pati.
toh. Maaf Cing Paman, tabu lecar Cing Paman. Gula banyak motor sekalangkong dekat tika Cing Paman Pati. Segum mati ka inga pon sapon 5 menit sekalian. Nang karaton rom niko mabodo papanggian Cing Paman. Beremah. Maaf, dari bunga na ngaltok Cing Paman. Belum minta asap berpanggilan tika Cing Paman Pati. Nganto sabi ni bulo seratin tak ada pentingan nah satunya tong geni ko kuncing. Mak tahu tiga. Bulo si Olia bini bulo mikuk tengah alas cinta. Oh nyang sara bulo. Oh, saya kening ngang kui joring. Anto sabar ki cinta pati. Panika kamat. Kamas so. Hah? Kamas mak amat. Ya. Ada bulan. Aca bisa. Pada ngulan mana? Akina tak kelar aja. Nego bini bulo, maaf buru kenco Cing Paman. Gentosaki mah. Antosaki benih gentosaki. Ya, colok nih gentosaki yo mana? Kamas asal lebar maaja ledong kamas. Asal lebar aja lana, ada asal lebar aja latong. Gon suara nabi tak mangki Cing Paman. Asal lebar maaja lana kamas. Nego, beremah, merdu. Mata do pangancengan nak emas. Pas tak bunga abilan di bini maraniko. Wah. Mata do pangancengan naring gendang. Trawana. Jaya bisa. Kak Mas, Na piring retin. raji ponjunan telem ngaturaki sempo pangapekte Kak Mas. Iya to relongku Dik Mas. Bagus.
bagus. Ya jarap keren. Saya bilang kok. Bula banyak motor sekalangkong dekat tika cing paman. Dek mas. Motor engki Kak Mas. Sekumati ka engak dek kabula. Japan sapan saat sa nonton ko mabudo papangkian bula cak laki na tika ring ratin. Motor engki Kak Mas. Sana sabti ni kening kocak orang bini. Teroo ni ngasukan sepon papangkian Kak Mas. Oke. Sabab minangkaring bini kento minangka tugas suken Kak Mas. Karena abdi ni kening kocak bini narato menabita oning kan parjoma Kak Mas. Oke. Teti ajunan kento menabita manggil abdi na kan tak lengkap. Kang Mas Jambu. Enggak usah jajak bilo. Cing paman pati setuju laskar istana Karaton Rom. Marah sejaga so. Kedua. Perdana Menteri. Gusti Prabu. Katinapi cing paman. Dalam Gusti Prabu. Jika sing pentugas diri bula kangkui ngamanaki rakyat bula cing paman pati. Manabi abdi na sing pun pakon di ajunan. Kangkui ngamanaki rakyat di Keraton Rom. Ampun setujui pon aman gemari palau Cinawi. Good. Demas ring seratin. Kainto Kang Mas. Bula andi setong parembegen ketika kiri. Parembegen pun apa Kak Mas? Oleh bula rempek ketika. Ngireng ya tore Kak Mas. Cing paman. Bula andi setong parembegen musuh Cina Juna sakse eki cing paman pati. Kalangkong cing paman. Demas ring sirat. Kainto Kakang Mas. Bula andi setong parembegen dek ketika Demas. Bula pada sepenta ketika ring rat. Pon apa Kak Mas? Minta tanda tangan jika bula ki. Wajula Tegal Kak Mas. Bener ring rat. Pon apa? Minta persetujuan jika empol lagi ring rat. Pon apa Kak Mas? Bula abini apa oleh ki Mas. Aduh. Ampun Kak Mas. Ana pikiring bula tak kira luang regatin. Ampun Kak Mas, sabti nagi sehat Kak Mas. Kan nyaman ketika tak pate kaso andi penton jika kaso bode sing udah deh Mas. Baru mai beki. Bocok boki. Kak Mas, Nah peringatin. menabi ajunan kalau dia boleh berarti panjenengan tak niser sabti Kak Mas. Boki gede Mas. Pokok bula boki abini pole regatin. Nape sepenta jika bentunya akhirat jika bini na bule regatin. Aduh ampun Kak Mas. Swarga jika mau boki bule deh. Tinggal tekanin neraka tak pun apa Kak Mas. Boki kira ratin ki. Ampun Kak Mas. Cukun perak bula abini ya sedai boki. Sapora Kak Mas. Boki kira ratin ki. Ampun Kak Mas. Makon Nape bro na cukun perak bula minta abini apa boleh ni Mas. Sambi bulu tak kira luang. Nape bro na? Nape bro na? Macam dia. Cukun berabi ni ya tak boki. Apa ora Kak Mas? Mak nangis colon dia. Mune tete. Ati lemak apa ora? Orang gendut. Nangis. Bulu yang kenapa dek? Bulu selake bulu. Bulu nabi ni ya tak boki bulu. Mak Maria, Mak Rinto rengganda. Aduh Marah tak mari kisah.
mari ki so. Dari Sabang sampai ke berjajar pulau-pulau, campur menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Berjanji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Siapa ruah so? Siapa ruah? Om pasolo na nga Eddie ro. Cuma saya Edi ruah. Iya ko. Coba jaga ya. Hah? Jaga. Iya. Jaga. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah air Indonesia. Mas, saya jengdim mau na so. Ya jengdim mau na. Bo, lewat desa buru. Jaga desa ya. Enggak jaga dia. Mau itu mau patapur kan. Mun kalor patapur. Ya siapa raya na. Dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Janji padamu menjunjung tanah air Indonesia. Kepada itu rupanya hormat kinut baik buana gangguan Danang ko mi siapa wana. Danang ko mi barisan na TNI wana. engkau cita-cita itu siapa ya Den? Derso. Mbak Naso? Iya. Makan rajiri ya so? Engko coba burun mbak. Arah apa? Bayar na 11 juta jangan kau year biar tahu le apa ya. Jadi apa? Bo. Macam kalau bro. Berjalan nah? Tahu le apa? Betanya temu. Itu mau maju mundur ya. Jadi ya. Lah, boynya mana lah maju mundur. Tak kira bagus ya. Dan dia tak nemu rako. Bayar dia tak nemu kia aja. Ada nganggur deh. Ban, Iya tak nemu nganggur. mau beri rako dan dinda. Bayar ndak kek. Desak. Mana? Siapa engkau? Iya ya desak. Aria sip kancar ya. Aria ring kancang Aria. Ada jam mana? Ba tak nemu rako ya? Oh, saya baling kok. Terus rako. Iya. Desak. Ring kancang Aria sip stabil ya. Edi, iya kumpul. Jangan kok sedang mereteng yang dilaku na. Tak bola tandi. Sejak kompol pada tak dilaku na dia. Ada pada bucon dia. Aduh, Apa? Hah? gimana sama kalam bina na? Begini sayang kuy. Ini mas abo. Aduh. Ah. So, Ayo, banta enggak. marah. Sati ya kan. Iyo, Iya, mayo. lupa anggo buru. Engkau kan yang telat ya. Benar songgok di meja helm buru. Mayo. Ya helm buru. Marah tolos. Iya tolos engkau. Angguan. Mm-mm. Berapa di nora di? Demah. Ntar nyabis. Nyabis. Iyo. Oleh apa? Bayole berkat ke. Oleh barok. Oleh tutul. Tutul ya bakun oleh. Oleh berkat kan. Masa tak lalakon oleh serak berkat wah. Biang kota entar ka kiai mah ngakan.
Ngakan tapi nasi buu. Jadi nak buka bodoh. Wah, tingku pun konang kau wah. Di nam kala tingkat petok. Dua dong akan aku nak boleh. Mayu. Berma? Mayu tin jela tak norak ye lecek kibul. Mana nor anjo na? Ma yuk muning kibo muning gua. Wah, mereka kening kulo drok na. Orang antaranya habis. Oleh Nyabis. barokah ke? Barokah Iya. atoko. Barokah kok toko. Kan ada toko barokah roh. Bener. Apa lah? Masa tralala kono le bodo karena wa. Cia mangko banyak karena roh. Tina mayo noro iya tak noro iya. Ma yuk muning kibo. Duh, mikir abak. Biasana je nak rela tamu laram. Dak mama tak ada tamu. Mas tak ada tamu tak boleh ya. Tapi hibarit-biritan pilu. Birit region. Lain pabirit ring biasa masuk kiai lain kiai osok ya. Assalamualaikum ke? Abirit kento ke? Osok kiai pabirit. Assalamualaikum. Assalamualaikum ke? Waalaikum. Abirit kai ki abirit. Assalamualaikum. Ke, assalamualaikum. Assalamualaikum ke? Ada aku ya. Asal becoreng yang gua. Ni gua ni. Apa lampu? Assalamualaikum ke? Assalamualaikum. Ke? Assalamualaikum. Tedung lagi lo. Aberet Tria. Iya, aberet apa Tahu na. Cilo ngacel pagi lah. Masya Allah. Oh, tima atau piri ya bendi. Cina lah. Manurok ra beuna. Mak ibu. Mendok. Mak yacok. Assalamualaikum Mak Kae. Assalamualaikum. Assalamualaikum be. Hoi. Pasok pandai kiai. Iya, dia tak sok mata bolong dia. Assalamualaikum Mak Kae. Mak Kae, assalamualaikum. Assalamualaikum Mak Kae. Bah. Tamu ya. Thank you. Anu, ini kan kuburan mulai dulu. Anu, maaf kan teman. Sia, kapak nak tak kandang kangkok tak kandang jadi ya, wan. Sia, demak aso, kamak nak tak nyungkum kandang jadi ya, wan so. Apa mak ngaronyam jorok na beuna. Maaf kan Mak Kae. Subhanallah. Mun beda tamu, subhanallah. Coba tak ada tamu, subhanallah. Ma jangan sarobot yo na beuna. Ya. Oh tidak sah. Oh tidak. Ina lala. Lu mah yacok. Anu maaf kan Mak Kae. Assalamualaikum Mak Kae. Keng na. Ot.
Siapanya mana nih? Bah, kau lah murid ipon ajunan gitu. Nyama lah. Bah, murid ipon masa lupa ada Advina gitu. Bah, Dendi. Engki. Subhanallah. Dendi. Ada mula wis sahabat. Dalam kaparluan kita ni kau napa? Sestona dalam kaparduan Advina ada junan dalam gitu. Sia junan apa rawan. Advina gento. Alhamdulillah si ampun gento. Tutui kalakuan sarang ajunan lambok gento. Sukses ampun makai. Oh, atambor. Engki, alhamdulillah. Napa makai? Jong, Gento. napa geger jong? Ano genteng geger makai. Genteng. Japo RCT kos buru. Subhanallah, subhanallah. Mara pa tawad dia kiai ria. Terus apa boleh den mari. Arya nolai wana. Ya matang kok tolai. Ano gento makai. Ki alhamdulillah sabo kalau teloan mangken. Telo napa? Telo hektar gento. Telo hektar sabun. Engki. Oh, mungkin. Nanging maacura kulo gento beda esabo tak limuli esabo gento ke. Mon bisa kulo nyari kalakuan lain abo-abo lapat bina gento. Oh, maksud tu banyak sabuna maimu kati. Engki. Subhanallah. Ini kau nak ke? Ini banyak tu. Kenapa makai? No, ngamuk. Bah, benih makai, genteng makai. Hah? Genteng. Subhanallah. Engki. Oh. Bah, jangan benih posto dikin mana maksudnya? Ada manti pangucap, mau nebus tu na. Ini nama tu reker lu. Ano kanto make? Tore parangi kalakuan si anyar kanto trobobo lako kanto. Terus apa boleh den. Siapanya nama? Oh, Dendi. Engki. Subhanallah. Engki. Coba jangan Dendi. Kenapa kanto make? Sananto berinton. Kenapa kanto? Bada setong pantuman manusia odik nang alam tunya. Engki make. Tada lain pantuman kelak. Engki make. Ani kona. Ono papan tanpa tulis. Ono tulis tanpa papan. Kenapa? Arti tur makna ipon kanto kenapa make? Tak tahu kian. Iya, ono papan tanpa tulis. Ono tulis tanpa papan. Kita nyanyi tak tahu dia. Cuma tanya ke kiai. Arti TV. Ano, maaf kanto make. Subhanallah. Ono papan tanpa tulis. Bilang boleh. Mar nang ari. Ono tulis tanpa papan. Neng gua tulis sa tanang. Sing amma kanto make. Tulis sa tanang se kanan jong. Kanto make. Subhanallah. Se kanan jong. Kanto. Tulis sa tanang se kanan. Kanto make. Bani se kacer se kanan. Kanto. Ari ya dek kanan. Neka sing aja. Neka kanan. Abas gelu. Neka sing kanan. Buat se kanan. Engki. Tuh. Apa make mak sialak pinake. Dendi. Kanto make. Lihat tulis sa tanang ngabuk. Jangan tulis tanang ngotak nih. Engki make. Ya gimana? Mar, patut dua na biya. Tulis sa tanang ngak Arya Chong. Arya se kocak tulis sa tanang
pancoran emas. Sia mata selok nang pancoran. Bisa apa ya tangan? Marah pasopan dia. Pancoran. Jadi ya tulis tanang pancoran emas. Wah, mak motor pancoran emas pun apa gitu maksud pun mak kayak. Tulis tanang pancoran emas. Engki. Ariana tak kira kalah pun. Alhamdulillah. Pakun kan nemu rasyuk ke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kor alaku. Engki. Benar tak usah jauh je. Katanya kakak jalan tongri ya. Katanya nganggo pada boy. Mantap pak. Ya kira alako ya nemu saya kakana. Coba je alako laip colok lah. Bukan tepak. Engki kalangkong mak kayak. Subhanallah. Siap sini ento pakai. Derso. Mas kontabel enggak tahu. Lah bolo. Darso kan? Engki pakai. Tujuan na darso. Timin kan parawat dina 2 pakai. Nah, terus. Mungkin nemen mampu Pak. Ah, kan nyamana tamben. Engki. Terus. Teti cara abdina tak man palemani tasik terus aku bae laku juga gitu Pak. Oh, terus bobon. Engki. Ya. Oper so. Coba ning kuat tanangan. Oh. Song sang. Sia, itu yang tunjuk na do bedo apa na. Cok pada boy. Mun beuna tak tahu dia apa tahu ya. Ada yang ngertiin, beuna tak ngerti jo. Ya, beuna gendeng ya. So, Engki pakai. mun sempat na Engki. kokona kerak. Engki. Engki gimana? Tulis sa tanang ngamapan. Engki. Mun para rasana kurang cocok na. Oh Engki. Tak bisa mun para tak cocok. Se cocok nyare kalakuan se ajelon. Oh, aku kena sampai itu. Belum sampai tak bisa. Bukan aja lon. Tak bisa jo. Ambil pakai. Tak boleh. Tak boleh ambil. Engki. Ada kong pentul. Iya bener kan ajalan lah. Ani sotok lah. Ajalan. Bakso. Arwah tak kira lapar. Sabut pun lapar. Pendol lah. Kakan. Ah, tepat. Marah. Kan tepat. Bayi mula tak baju ya kakan TV. Ya. Mak tanya, engkau tanya. Sana so. Pasopan riangku. Latina lah. Ke. Engkau tanya ke, kamu lagi. Abina berio ya. Ya, engkau kapak tanggung jawab Dina kok. Ke. Pasopan. Engkau tanya amun tepak boneka guru apa engkau ya? Pasopan. Engkau jauh dari mana? Dari mana? Dari Bengkok. Terus. Engkau jauh dan nak ya cek dendi. Pan lo tanya ya. Mun tepak ka guru apa engkau? Kau lo berio ya. Dina raja engkau. Terus. Jadi ngaki elong ah. Kopeng ah. Serana. Dendi andi bini ke. Kan jauh combo nah. Terus. Pokok bisa sampian ngolok bini na dendi tanpa iolok, tanpa telepon, tanpa SMS bisa datang na kanjo. Ka guru abi kau le. Bener mantan terkatang bini bener di. Boy dina. Berarti mun datang mustajab. Bini bodi bungko nangko. Lagi na kan jauh. Mana nyari masalah. Iya. Tina tak dapat. Maaf mak Ya, tak dapat dong. Bener mantan terkatang bini ya. Bapak, sebiniknya mana? Bini na Adrina kan tuh. Iya. Ki mana bini di dalam kan tuh. Reva kan tuh. Sia. Sia Reva. Bila Reva. Reva tang bini. Bini na ba na sauda. Dia orang kok saya namu ya dah. Boleh kamu dah. Saudo lambo sakit boyo buka Reva pun kok. Tahu. Pak bener yo. Thank you makanya. Lopot sebut tak bisa. Nggih, sauda. Reva. Reva. makanya. Reva. Thank you. Lagi rada datang jauh ke. Mundat kayak guru awan kok. Jadi baju bong sombong kok ya. Ya. Sia. Tak
era datang. Sia. 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 Boh, ngalager salah silat. Sia. Arya dodol. Wih, jauh ngalasi anu tak kira pente-pente. Mata pas jumbu kalah. Minta suka lilana. Sia. Jauh tak kira datang. Krishna Gososro. Ngosos. Binina Dendi. Seanyama Reva. Saat Satya engkel datang. Tak datang. Hup. Sia. Jauh. Ya, Partajo, berma. 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 Ya, ini sagelum ya. Berma Partajo. Ya. Apa bunda? Sia. Apa bunda? Bunda wani bunda. Bunda kota meniti sa bunda. Kalau na. Bunda ada apa ya di rumah ya? Matanya Bunda itu kejut-kejutan ya. Anu Bilkes. Enggak ada apa-apa, Dek. Ah, bunda. Udah ya pulang ya, kabur Beneran. kok ya. Tapi ayah nggak apa-apa. Enggak, tak harap ada. Ya udah Bunda pulang ya ya. Nah, anak nasi ya. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, berma. Nale. Orang bini lo buru. Tak parjajo. Paling tak kepuk bini nang bokne pasar suruh ndak masuk kae. Tak parjajo. Bona lah jengkal lawan. Sekarang lagi. Pokok bisa manyai sebodo dalam dapur datang ke kanjo tanpa yolok tanpa ya panggil. Kak guru abon kau udah santai. Bona macam jengkal lawan. Tak parjajo. Lecek. Maaf. Ya paling tak kepuk ke pasar paling. Ya, tina tarapan. Maaf gitu. Subhanallah. Sekalian lah, maaf. Maaf. Chris no gosui. Wah. Gelak noko sosro. Mau bukan noko suwi. Gelak naga sosro ke? Gelak naga sosro. Tak pada si gelak. Oh, tak apa. Gelak nang Pada gelak Kresa. nang gososro. Kresa Nang pada. gososro do enak. Sati ada injak nang gosui. Tak pada jo. Lompoh ria. Nyaman repoleran. Nang gosui. Noko suwi lompoh. Chris no gosui. Minta sukalilan. Sia. Maknya saya bodoh dapur. Sia tak kira datang. Datang saat Satya. Hup. Oh, udah bini nama kaya. Tuh. Masya Allah. Nape tiga kalako? Kan kola pada dapur kan tokaina. Anu nape dapur? Mulai kelas kan kola arebet kan tokaina. Wah, arebet ya lah. Aberet. Arebet. Kerua bani arebet kerua aberet. Aberet kan sana ku taspi kaina. Bang ketiga. Aku ring cuko ada. Apa arebet aku ring juko. Terus mare aku ring arebet kini kau nape lah? Kan kaneka kan kola atahanyot kan tokaina. Tahajud. Hei, lo potong. Keruanya mana atahajud? Atahajut kan siapa jang kan tokaina. Botika. Dung tadungan sambil nengku TV kan tokaina. Hah? Ada. Ya tak percaya. Tak percaya paling mun bodo ngerenger suruh keluar musuh kae. Tak percaya janjian ya dah. Bona mak cengkal. Tak percaya sekarang lagi. Edi ngaki kopeng ngaki. Edi ngaki. Terus. Mun tepai ka guru abi kau lah samangken. Maaf ya. Kaulah compok nak kaulah. Edi sana apa? Terus. Compok kaulah adep ka kamah. Iya don nak compok nak kaulah bodo napana. Terus. Kaulah andi kandeng sape bodo kamah. Andi sape kaulah sapasang sekoros bodo kamah.
Selempoh bode kama tebak. Jojong lanjung Mantep lah. kayak guru pun kok. Maaf Pak Kai, maaf Pak Kai. Minta salbut senebok pun. Ya, ya. Tarapan. Maaf Pak Kai. Kris Terawangan. Iya. Lah ubah terawangan gila. Lain, Mata lain. laten deki. Arya Mon Kuningku Terawang. Mau kuningku terawangan. Kris Terawangan. Iya, tak kira tepak ya. Bengkona Edi. Iya. Ada apa? Siap. Oh iya. Iya. Aduh. Bengkona Edi Satanjung. Ai, mata tepak. Leres ke. Tepak, so. Nah, Kartajo. Ai, titis. Bengkona Edi Acup Kadojo Pengkit Lorong. Ai, Leres ke. titis mata tepak iso. Iya. Iya doana Bengkona Edi tepak nengitanianna. Bodo pungkana nyura. Tada, legek. Tameni. Tamene, one tamene bodoh. Ya muni tamen nih bodoh. Kan tamene. Dojoan mana menakana nyior ngono dia. Kanconga Edi. Bodo ebudianna. Bujana bade tanian tak cara tong malolo kayak itu. Leres Mata ke. tepak. Sapena selempo. Bodo di dojo, sekolos bodo di laut. Ah, berarti sampean jalan malam iki cok sape. Nggak tahu si lempo bade kan. Terawang dia. Ya, lejek tabar jajo. Terakhir di Budina. Ya, bila terakhir di Budina. Kaula andi bini mate 7 tahun. Pokok dateng ka ganjo ka guru bi kaula sampean. Mati lah, dimati. Alatina, sakti berarti kiai. Maaf. Ya, sini. Andi bini kaula mate 7 tahun. Pokok dateng ka ganjo ka guru bi kaula. Sapanya mana si bidik? Bini na kaula, Siti Maimunah, Dora-dore, Sitri Matreka. Macam lancung ngarah di. Ore ratin bang. Sakampung ikat TV ijira. Jano aman. Ya, tak apa nak. Siti Maimunah, Dora-dore, Sitri Maimunah, Dora-dore, Dora-dore, Sitri Matreka. Matreka. Almarhumah Siti Maimunah. Dora-dore Sitri Matreka. Tak kira dateng mate lah 7 tahun. Ketiabu lah. Nana Sitri. Iya. Mate lah 7 tahun abita. Tak kira dateng. Eka puto buat nak kalaban selake buat dengan alam tunya. Saat Satya Siti. Buat nak datang dana. Hup. Sepatu nak cecer jang gini. Neng kuburan ada beli na sepatu na. Apa
para dia. Ada tongking boleh jenakku. Tongking boleh jenakku. Tongking boleh jenakku. Tongking. Itu kudi dia. Belum mana anak-anak. Siapa orang kau lemak kai? Siapa orang kau lemak kai? Siapa orang kau lemak kai atas kata kau lemak kai? Nah, mata partajo. Siapa orang kau lemak? Maknya rebo nak kat potong tengah cok. Ina. Ha jadi ya mun tak percaya. Kan iya apa nak? Manusia oh dia. Aduh, tasbih mula dekuat. Tasbih dah. Kenca. Orang kenca tibi. Sial lah. Aduh, Jong. Jangan masih. Aduh, jangan kau takut cinta. Apa kenca kau? Kau lah sapora kimak kai. Iya nak iya. Kau lah sapora akajunan. Dina mata partajo. Kau lah tak percayaan kaki ai. Iya nak iya. Kau lah tak semak dek kaki ai terus semak ada ajunan abdina kalau tak mak kai. Iya nak iya. Mangkana boleh nak iya nak iya. Engki mak kai. Manusia cek ngaku benter. Engki mak kai. Sabang sana engkau ben-bek naria. Kau tu sadar cek mon orang awam. Ya bila satian dok nyium bara. Mangkana nak eba bodoh iara orang ngerti. Eba bodoh para ulama. Engkau ben-bek nak angkui semak oleh ngerti. Engki mak kai. Tak oleh sombong, tak oleh congkak. Engki saporana abdina mak kai. Ya pada. Tore saat semangkin malam terakhir combok napa elok. Ya. Lagu kalau langsung pindah ke landingan. Iya nak iya. Tore poci napa elok sekeluarga terparingan aberes selamat. Amin. Juga penonton terparingan aberes selamat. Amin. Terkelara juga nang ke rukun karya. Seajualan terlekas apa aju. Mudah-mudahan rukun karya tetap Jaya.